हेलो गाइस जय जगन्नाथ मुझे प्रदीप देखते आम घर पूर्वर के घर देखा घर रंग मरा आम घर ए रंग मराई पूरा चिकण हो देखु आम पीसी नानी अच्छी घर हूँ आमर बढ़िया लगुच रंग मराई जो पहली पहली पीसी नानी आम से आज ता बापा मरी न करुच आज ये गोटे ये गोटे रूम यहाँ आमर घर गुरा रंग मराहनी आटे न करुच आम नानी मुझे छुईबिनी आज यहाँ गोटे रूम यहाँ गोटे रूम मो नानी आगे स्टार्ट कर मो नानी घर पूर्वर जहाँ था परिवर्तन सब धरी रंग मारिकी सब चिकण हो आम ददांर ये घर पूरा देखूँ पूरा चिकणी हो मो सान मझिया दादा घर यहाँ था घर एबे भी काम चली घर रंग मरा चली से दादा पुओ रंग मारुची गणेश अनैलु इे टे घर पूरा चिकण करदे गणेश अना और चिकण करदे समस्त रंग पूरा बदली जाइए घर यहाँ हूँ सान दादा घर घर अवस्था पूरा भी खराब था पूरा एबे भी घर काम चली घर पूरा कंप्लीट हो जाए ना कि घर पूरा रंग मारी पूरा चिकण ये चंदन ये मोबाइल खेचुची और घर सामनाटा पूरा सफाई भाया हो जाए अगणाटा आगु बैगण गछरिया सब ये जगह था बैगण गछ सब उपड़ा उपड़ी होती कि बैगण से कणरे अच्छी देखो से कणरे पूरा एमती पूरा फैसला कराई दुआटा ये करुणा चेयर पकई अनौची नारायण ये चंदन देखु ए मुंड बुलेब कि देखु अति सुंदर हो ये तो बड़ लोकिया कोटिपति प्राय टाइल फाइल मारिक छिन छत्र मो दादा छोट दुकान देखु बेपार मो दादा हैंडिक्याप दुकान से गुजराण मेन्टेन कर मझिया दादा बस सिगरेट ये रवि भुवनेश्वर जाइला तार मन बुझीगला भी आसिक पलि कहे आ जीविनी गाँव में बिलवाड़ी काम कर पीसी नानी आज न करुच्ची आम छुआ छुई करूनी बाहर लोग सब लगे रोषे कर टोटाली छुईबुनि ये बसिक मोबाइल जो मन दुख कर पूरा बसी मन दुख कर कालीर 10 भी देखे आपन को ये आमर जेजे हे आपको देखी रख माने आकर पाली भी पड़ो आ दिन पर आम जेज पर आम जेज पर आक पाली पड़ो कौटे मु कहली तम पाली पड़ो तम पाली केबे पड़ो केजाणी कहीं मन व्यस्त करुच तमें आहरी अधिक दिन बच बसी कुकुर कुकुर महाशय देखते ये बस नांज हलाऊँ नांजटा कि छट छट कर आम घरटा कि बढ़िया लगे कलरटा होगला पूरा नाछा लगुच भाज आम घरटा पूरा कलरटा नाछा लगुनि डिजाइनटा मुझे करनी देखु जलखिया फलिया किसी खाया मिलूनी आम बड़ नना ए बिस्किट खाऊँ विटामिन गोल्ड
ଭିଟା ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଖାଉଛି ହାତ ଯାଉନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି। ଭାଉଜ ହସୁଛନ୍ତି ମୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସ ବିସ୍କେଟ୍ ଖିଆ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ବାରିପଟକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଘରେ କିନ୍ତୁ କେହି ହଗୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ କେହି ହଗୁନାହାନ୍ତି ସରି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବାରିପଟେ ଲଗାହେଇଛି ଆଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବିନି। କେତେ କେତେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ପୁରା ଲାଗିଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ହେଭି ହେଭି ଲାଗିଛି ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ବୁଦା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଲ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ହବ ଯଦି ଯିବି। ହଳଦୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଲାଗିଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳି ଫସଲ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଅଛି ନିହାତି ଫସଲ କରିହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ କେହି ଝାଡ଼ା ବସୁନାହାନ୍ତି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି ଆମେ ତ ରହିବାର ନାହିଁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ ବୋଧେ ବସିଛି କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ କରିବା ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଥିଲା ଆଉ। ଆମର ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭଲ ଫଳିଛି। ଆମର ଏଇ ପଣସ ଗଛଟା ଅଛି ଆମ ଦୁଆରେ ଏଇଟା ଆମର ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଭିଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଏବେ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଏଇ ଡାଳି କାଲି କଲର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏରା ତ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ଟଣା ହେଇଯାଇଛି। ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଟାଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ମାନେ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା କପଡ଼ା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କ'ଣ ଏମିତି ବୋଲିକି ପକଉଛୁ ସେ ରାଗି ପକଉଛୁ ନା କ'ଣ ନା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତୋର? ଆଜି ତୁ ଖାଇନୁ କିରେ ଜେଜେଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଜେବାପାର ଇଏ ଭୋଜି ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ଯୋଉ ଏବେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବି ସିକ୍ସର ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛି ଆମ ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବଳଦ ପଦା ଭିତରେ କେତେ ଥର ଯାଉଛୁ କାନ୍ଦି ଫଟାଇ ଦେବି ଏକାଥରେ ସବୁ କୋଦାକୁଦି କଲ ପେଣ୍ଟୁ କୋଉଟା ଖେଳିବା ଜାଗା ତ ଭିତରୁ ତ ଚାଲିବୁ ମୁଁ ଯିବୁନି ପେଣ୍ଟୁ ଯିବ ଯଦି ବାଡ଼େଇବି ଏଇଠି ମୁଁ ତଳ ଆଡ଼େ ଦେଖିବି ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ହେଇ 15 ଥର ଯାଇକି ହେଇଟା ପେଣ୍ଟୁ ଖେଳିବା ଏଇଟା ଜାଗା ପେଣ୍ଟୁ ହିଆଡ଼ ବାଡ଼ ବିରି ସହର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତା ଭିତରୁ ଯିବୁନି ତଳ ଆଡ଼େ ଦେଖିବି ପେଣ୍ଟୁ ବାଡ଼କୁ ହିଆଡ଼େ ସିଧା ଆଡ଼େ ଫସଲ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ସେ ଭିତରେ କୋଦା ଦଳା କରି ସମୁଦ୍ର
जेहेतु गाँ लोक सी तांको फसल लगेइचंदी से फसल रे आमे खेलुचु जेहेतु बॉल फल पड़ाऊँ तांको फसल आड़े से विरक्त मनोभावना करिकी किछि कहीदे गले तांको फसल नष्ट न करिया पे बढ़िया कथा कहते कि आम भी क्या फसल नष्ट करूनु अजाणत जदि बॉल पड़ाऊँच से आमर दोष ना नारण अजाणत जदि बॉल पड़ेला आमर दोष ना आम चेष्टा करूनु कहार फसल नष्ट करने राइट किछि कहबो आम चेष्टा करूँ बॉल नेक्स्ट टाइम फसल को नजीब आदि अजाणत गले भी से कर्तृपक्ष दायी नुहति वाओ कैच 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 अबे वाओ तमें नुआ बोलर जो नुआ खेला तमें कैच धरी पाइलनी दुखित भविष्य में भल खेला बाहर चेष्टा कर ओ नो कि शॉट एबे नारायण पूरा आंठे पड़ुची देखो पड़िया रे पीसी नानी आज न करथिला देखंतु कौन कौन आइटम करछि देखंतु सब पिला जोड़ा आग क्या गले ए कौन माँ खाई खड़ी दादा रोसे केमती रवि दादा केमती लगुच बड़े टेस्ट लगे आज आम पीसी नानी ना नवा कर आज